पहला तो आपण मानकु मो रणा ट्रैवलर चैनल रे बहुत रु बहुत स्वागत करूछे। तो फाइनली मैं पहुंची सारी छे भाई माने देखि पारुछन इटा होचे संबलपुर रो मां समलेश्वरी मंदिर के। अब आज आमे देखमा जहां भी अच्छे समलेश्वरी मंदिर रो दृश्यटा जेते एरिया रो भी अच्छे सब आज आमे टोटल किंदरी किंदरी बुली बुली देखमा। अब जेन माने भी आसवा लगे चाहू छन बेले एरिया टा टिके देखि दुन केते मजा लागसी केते भल लागसी। माँ समलेश्वरी के मंदिर न जाई करी आपण माने केनता करी दर्शन करि पारबे टोटल जेनटा कि मैं आपण मानकु किंदरी किंदरी बुली बुली देखि दउछे। आपण माने दृश्यटा टिके देखि दुन केते भल लागुछे। तो देखुन जेनटा देखि पारुचन सेटा होचे माँ समलेश्वरी मंदिरटा। आ इटा होचे माँ समलेश्वरी मंदिर एरिया होचे। देखुन ई भलिया चारिआडे पूरा लाइट लागि छे देखबा लगी एते मजा लागुथिसी जे केबे भूली भी नहीं होई। देखुन ई भलिया चारि प्रकार पूरा देखि पारबे घर माने भी अच्छे मंदिर ट्रस्ट माने भी जेनटा कि बगीचा भी लागि छे गछ माने भी एते सोरे अच्छे एते सुंदर दिसुचे। इरा सब मंदिर रो एरिया अच्छे। तो मंदिर रो एरिया टा मिनिमम भी जदी देखमा बेले 2-3 किलोमीटर एंता ही आपण माने पाइबे एंता ही सुंदर दिसुचे एंता ही जेनटा कि पूरा चारिआडे देखबे बोले रातिर सीन टा बहुत मजा लागुथिसी। गेट माने जदी देखबे चारिआडू गेट अच्छे केनाडू आसबे केनाडू भी जाई पारबे इयाडू आसबे सेयाडू भी जाई पारबे चारिआडे पूरा जेनटा कि गेट माने भी रहिছে। देखि पारुछन इटा होचे सेही मां समलेश्वरी मंदिर रो जेनटा कि तांकर एरिया अच्छे। तांकर जेन मंदिर टा अच्छे से मंदिर भितरे जहाँ भी बड़ा अच्छे तो से मंदिर एरिया रे जेते भी सब शो माने अच्छे देखि पकोन। इटा होचे गुटे गेट टा एई पटे भी गुटे गेट पाइबे से पटे भी गुटे गेट पाइबे एंता जदी देखबे इटा माने जेन देखुछन नै कि इटा सब ई प्रकार पूरा चारिआडे ई प्रकार घर बनिचे चारिआडे ई प्रकार जेनटा कि लाइट माने लागिছে देखि पकोन केते मस्त दिसुचे। देखुचन सेटा मेन रोड अच्छे मेन रोड अच्छे आ महानदी खणी अच्छे आपण माने जानि सारिचन चालू नेबे जिमा महानदी के देखि पारुचन इटा होचे से महानदीटा आपण माने देखुचन ई महानदी खणी रे ही मां समलेश्वरी कर मंदिर अच्छे। इटा होचे सेही महानदी जेन महानदी खणी रे कि मां समलेश्वरी मंदिर रहिछो। अब देखुचन एबे जेनटा कि महानदी रे पार्क भी बनी सारिछे। तो इटा जहाँ भी लोक माने आसन भक्त माने आसन टिके बुला किंद्रा करबा लागि भी मजा लागसी से मनकु। तो सेति लागि इटा पार्क माने भी देखुन जेन देखुचन इटा सब महानदी रे लोक माने देखुचन केते मजा से देखुथिसन देखुचन। अब इटा से महानदी एरिया टा अछि देखुन इटा महानदी पूरा जाइछे महानदी के लागि करी पार्क बनिछे। तो ई पार्क रे भी आपण माने जाई करी घूमी पारबे बुली पारबे देखुचन इटा जेनटा कि पार्क एरिया सब अच्छे देखि दुन मंदिर महानदी खणी रे ही अच्छे किंतु टिके भितरे हे गलान एबे काहे जे आगरु पूरा खणी खणी रे थिला एबे जेनटा कि महानदी नो पार्क बनी बनी आसी आसी टिके जस्ट रोड रो सेपटे हेचे। देखि पारुचन इटा जेनटा कि महानदी खणी इटा बनिचे पार्क आ पार्क रो सेपटे अच्छे रोड रो ई पटे पार्क अच्छे रोड रो सेपटे मंदिर अच्छे। देखि पारुचन इटा जेनटा कि पार्क टा भी पूरा केते मस्त बनिचे देखुन इटा जेनटा कि ऑफिस घर लेखे अच्छे इटा सब हेउचे पार्क रो जेनटा कि मां समलेश्वरी मंदिर एरिया ही अच्छे से मंदिर एरिया रो पार्क इटा देखुचन ई पार्क रे भी आपण माने जाई करी बुली पारबे किछि भी जदी आपण को टाइम हे जाउछे आपण माने ई जगह रे टिके टाइम पास भी करि पारबे ठीक सेंता जगह होचे देखुन। अब देखि पारुचन इटा होचे समस्त पूरा बुली किंदरी आसिचन केते मजा लागुचे देखि पारुचन भी। तो आपण माने भी जदी जीवे केबे भूले नि पारन ई जगहटा सेंता होचे देखि पकोन खाली आपण माने देखुन ई पार्क रे पूरा सभे आसीछन जेते भी दर्शन करबा लागि मां के दर्शन करबा लागि आइसन यो सब बुला किंदा करी करी जायसन काहे जे बोले लाइट फाइट देखुचन केनते लागि छे। तो सबु आड़े ई प्रकार घर देखबे ई प्रकार जेनटा कि डिजाइन डिजाइन घर माने डिजाइन डिजाइन गच माने सबु एटा जेनटा कि देख पाबे देखुन मेन रोड जैसे मेन रोड ई पटे पार्क रहला से पटे मंदिर सेटा देखुचन जेन मंदिर रो गेट अछि हला ई बोले सबु आड़े पूरा गेट टा देखि पाबे देखुन ये रोड टा भी पूरा एते मस्त हेतिसी देखुन लाइट टा एटा गुडे जेनटा कि ओभर ब्रिज बनी छे आपण माने ओभर ब्रिज टा पार्क के भी आसी पारबे पार्क रे आपण से मंदिर के भी जाई पारबे देखुचन एटा हेउचे से पार्क एरिया बनी छे पूरा पार्क भी केते न केते लंबा बनी छे देखुन एटा हेउचे लाइक टा मेन गेट टा रही छे मेन गेट टा बोले जेन रोड साइड रो अच्छे इटा होचे से रोड साइड रो मेन गेट अच्छे आ मां समलेश्वरी मंदिर के जीवा लगी तार सामना पटो गुटे मेन गेट अच्छे से पटे भी आमे जिमा पहला देखिए दुनी पटे जेनटा कि देखुन एटा होचे मेन रोड रो भी बहुत मजा लागुथि ई प्रकार चारि आड़े पूरा पाइबे चालू में सब किंदरी किंदरी बुले बुले आपण मन को देखे दउछे। देखुन ई प्रकार मिनिमम भी 2 ରୁ 3 किलोमीटर हेबा खाली एंता लाइट लागि छे एंता लाइट पूरा सब आड़े जलुछे आ ई प्रकार शो लागुछे ई प्रकार सुंदर पूरा लागुछे
କେବେ ବି ଯେନ୍ଟା କି ବୋର୍ ନାଇଁ ହୁଅନ୍ ଥରେ ଖାଲି ଯାଇ ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ମଜା ଲାଗ୍ସି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଦର୍ଶନ କର୍ବା ଲାଗି। ବାକି ଦର୍ଶନ କଲା ଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିଥିସି କାହିଁ ଯେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରନ ମୁଇଁ ବି ଯେତେବେଲେ ଯାଏନି ବୋଲେ ଜାନିପାର୍ନି ଯେ ଲୋକମାନେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେସନ୍ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେସନ୍ ମିନିମମ୍ ବି 100 200 300 400 ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଏରିଆ ମହାନଦୀରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଖଣି ଖଣି ବନିছে ମହାନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟା କି ପାର୍କ ବନିছে ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ପାର୍କଟା ବନିছে ମହାନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ବନିছে। ଚାଲୁନ୍ ଆର୍ ବି ଯିମା ଅଲଗା ଜାଗାକେ ସେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏରିଆର ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ତାର ସାମ୍ନାଟା ଏ ଭଳିଆ ରୋଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ପେପର ବ୍ଲକ୍ ଲାଗିছে ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେ ଯେନ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଯା ହେସି ଏଇଟା ହଉଛେ ସେ ଏରିଆ। ଏଇଟା ହଉଛେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ଗେଟ୍ର ଏରିଆଟା ଏ ରୋଡ୍ରେ ଯାଇପାରବେ ଏଇଟା ଦୋକାନ ମାନେ ବି ସବୁ ଲାଗିছে ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ରୋଡ୍ର ଦୁଇ ପଟେ ଦୋକାନ ଲାଗିছে ଏଇଟା ହଉଛେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ରୋଡ୍ର ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ଦେଖୁନ୍ ଏଭଳିଆ ଦୁଇ ପଟେ ଲାଗିছে ସେଟା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ନାଇଁ କି ସେଟା ହଉଛେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପଶବା ଲାଗି ପଶି ପାରବେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ନୁଡ଼ି ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପୂଜା ଦୋକାନ ମାନେ ଲାଗିছে ଏଇନ ସବୁ କିଣି କୁଣା କରିବେ ଭିତରକେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଯେ ନାଇଁ କହ ଯଦି ପୂଜା କରିଯିବ ମିନିମମ୍ ବି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେସନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରନ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆର୍ ବି ଅଛେ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବି ଅଛେ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀର ସେଟା ବି ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି ଚାଲୁନ୍ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହିଥାଉନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ପଶୁ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ଲାଗି ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛେ ସେଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପୁରା ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ଲାଗି ଏଟା ହଉଛି ଯେନ୍ଟା କି ପୁରା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରାତି ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖି ପକନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖୁନ୍ ରାତି ବେଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଇ ଭଳିଆ ଏକା ଦିଶୁଥିସି ପୁରା କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଦେଖିଦଉନ୍ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ କେନ୍ତେ ବଡ ଲାଗବା କହୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଲୋକଟା ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିସନ୍ ପୁରା ସବୁବେଲେ ଇ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଏକା ପାଇବେ ମନ୍ଦିରନ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ ଇ ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ ଇ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଶୋ ମାନେ ସବୁ ଘର ମାନେ ଅଛେ ଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭିଡ଼ ପାଇବେ ଦିନେ ହଉ କି ରାତି ବି ହଉ। আর চারিআড়ে পুরা এইভাবে যেটা কি মিনিমম কହୁছে 2-3 কিলোমিটার পর্যন্ত আছে এটা 2-3 কিলোমিটার তককে এই ভলিয়া সব লাইট মানে লাগিছে দেখুন লোক যেতেবেলে ବି পুরা দেখবে বেলে গেজরিং অছন্ন কাহে যে মন্দির এরিয়াটা রাতি বেশি লোক ভিড় হেসন রে বুয়াইন যদি আইবে বুলি বেলে রাত্রি বেলে আসবে বহুত মজা লাগছে দেখুন দেখি পারুছন এটা গুটে যেটা কি মন্দির ভলিয়া ঘরটা আছে ই ভলিয়া যেটা কি কলব ঘর ভলিয়াটা আছে পেন্ডাল ভলিয়াটা আছে ସବୁ এটা দেখুছন এটা মন্দির এরিয়ার এটা ସବୁ হচ্ছে মন্দিরর একা দেখুন ସବୁ ସେ ରାଜାଘର ଲେଖେ ପୁରା ବନିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଭଳିଆ ଅଛେ ମଝିନ ପୁରା ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟା କି ସିଷ୍ଟମଟା ସବୁଆଡେ ପୁରା ଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ମାନେ ବି ଭିଡ଼ ଆଉ ଇ ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କେତେ ଏରିଆନୁ ଅଛି ଥରେ ଦେଖି ଦଉନ୍ ଯେତେବେଲେ ଯିବେ ନା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ମଜା ଲାଗସି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ପୁରା ରିଏଲି ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ନାଇଁ ଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ ଏଇଟା ବି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ପାଖେ ଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ପାଖେ ନଡ଼ିଆ ନୁଡ଼ି ମାନେ ଚଢ଼ାସନ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଚାଲୁନ୍ ଲୋକ କେନ୍ତା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଲାଇନରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ ଏଇଟା କେନ୍କେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ମିନିମମ୍ ବି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ 200 ମିଟର ବାହାରେ ଏଇଟା ଅଛେ আর ভিতরকে কেতে লোক থিবে ভাবি দেখুন হে দেখুন পুরা ସବୁଆଡେ এই ভলিয়া লাইট লাগিছে ই ভলিয়া পুরা ସବୁଆଡେ ঘর মানে আছে দেখুন রাজা ঘর লেখা ସବୁ দিଶୁଛେ ସବୁ এই রাজা ঘর ভলিয়াটা ହିଁ ଭିତରେ ପାଇବେ କିଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଥରେ ଯାଇକରି আসবে ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ବି ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖି ପକଉନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡେ ପୁରା এই ଭଳିଆ ଲାଇଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ପୁରି ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ନାଇଁ କହୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖି ପକଉନ୍ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ବଗିଚା ଭଳିଆ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଗଛ ମାନେ ଲାଗିছে ଏଇଟା ସବୁ ଡିଜାଇନ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଶୋ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ପକଉନ୍ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ଯେନ୍ଟା କି ବୋର୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋର୍ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ କେବେ ବୋର୍ ନାଇଁ ହୁଅନ୍ ଦେଖି ପକଉନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଦେଖିଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନର ଫଟୋଟା କାଟା ହେଇଛେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ପୁଅନିନ ଲୋକ ମାନେ ଫଟୋଟା ଉଠଉଥିସନ୍
लोक माने भी सब इन फोटो उठासन देखुन इटा देखुन गेट माने सब आड़े पूरा ई भलिया गेट पाइबे समान गेट चारिआड़ पूरा समान गेट पाइबे केनसी आड़ भी जेनटा किछि कमी नै इयाडू भी जाई पारबे से आड़ू पसी पारबे से आड़ू पसी पारले इयाडू बाहरी पारबे किछि जेनटा कि नुआ लोक के भी भिड़ नहीं लगे देखि पकुन चारिआड़ लोक पूरा केते भिड़ है देखुन इटा गोटे जेनटा कि स्तंभ अच्छे माँ समलेश्वरी मंदिर सामने जे स्तंभ थी से भले स्तंभटा यहाँ देखी पारे देखुन ये भलिया लाइटा सब बड़ा पूरा चकचकी जाऊे मंदिरटा केते देखी पकन खाली ये भलिया लाइटा अच्छे जेनटा देखुछन लाइट माने सब ये भले सेरा गोटे घड़ी लगी देखी पारे घर ऊपर बिल्डिंग ऊपर देखुन यहाँ गोटे गेटटा अच्छे एटा लोक मैंने आसुछन देखुन इपटू आसुथीसन से पटू भी जाउथीसन से आड़े आसुथीसन इआड़े भी जाउथीसन लोक चारिआड़ पूरा गेट अच्छे कि नहीं सब आड़े पूरा लोक आउछन जाउछन देखुन ये भलिया घरटा माने सब आड़े देखुन केनते सुंदर लागुथीसी आउटा देखुछन गोटे बगीचा भलिया भितरे भी अच्छे यहाँ सब एंता बगीचा बगीचा भलिया पाइबे भितरे मिशन शक्ति काफे भी अच्छे देखी पारुछन देखि पकुन चलुन आउ जेनटा कि मुई आउ बगीचा माने देखे देउछे देखुन यहाँ हूँ बगीचा माने देखुन केनता शो गछ माने ये भलिया सब आड़े लागिछे देखि पारुछन केते सुंदर दिसुछे एटा हूँ सब मंदिर रो तार एरिया ही अच्छे और से भितरे मिनिमम भी कहूचे मुई अपन मन को 2-3 किलोमीटर है जिबा 3 किलोमीटर पर्यंत भी है जिबा जेनटा ई भलिया सब आड़ ई भलिया सब आड़ लाइट ई भलिया सब आड़ पूरा जेनटा कि मस्त डिजाइन अच्छे 3 किलोमीटर नहीं हेले भी 2 किलोमीटर ग्यारंटी हेबा जदि चारिआड़ जदि हिसाब कर देमा बुला किंद्रा करबा लगी गुटे दिन लागी जिबा नहीं सरे सेते एरिया अच्छे देखि पकुन देखुन इटा देखुछन लाइट माने सब लागी छे ये भलिया जेनटा कि बगीचा सब आड़े देखि पारबे इटा हूँ से लाइटटा डिजाइन लाइट माने देखुन सो लाइट माने सब लागी छे पूरा तले ऊपर सब आड़े पूरा ये भलिया लाइट लागी छे केते मस्त लागुछे तोरे देखि दउ वीडियो रे जदि एते लागुछे बोले रियली देखले केनते लागुथिबा निजे इमेजिन टे करि पारबे बोले भाबबे जे निजे जदि देखिछन बोले केनता लागबा जदि वीडियो रे एते लागुछे देखि पकुन चलुन एबे दिन बेलर वीडियो रे टिके मु देखे देउछे देखुन इटा होउछन से माँ समलेश्वरी मंदिरटा अच्छे आ इटा दिन बेलर वीडियो दिन बेले शूटिंग कला देखि पारुछन देखुन इटा मुई सामना रे अच्छे माँ समलेश्वरी मंदिर सामना रे अच्छे हैला देखुन माँ समलेश्वरी मंदिर दिन बेले भी लोग एते भिड़ देखि पारुछन एटा तो स्तंभ अच्छे खमाटा अच्छे माँ समलेश्वरी मंदिर बाकी एबे जेन देखुछन भाई माने भी जाउछन देखुछन आज्ञा माने जाउछन रात्रि बेले बहुत मस्त लागुछे सेति लगी रात्रि बेले बहुत लोग आइसन पूरा देखुन केते डिजाइन लागुछे केते शो लागुछे जे खाली देखि पकुन ई भलिया पूरा सबु बेले राति पूरा चकचकु थिसे प्रकृति माँ समलेश्वरी मंदिर जे माँ समलेश्वरी मंदिर लेके दिसुची पूरा भूली नहीं पार केबे भी देखि पकुन ई भलिया राजा घर बोले चारिआड़ पूरा अच्छे सब आड़े पूरा एंता शो लागुथीसी एंता एका डिजाइन देखि पकुन केते मस्त लागुछे देखुन देखले देखुन तापर एटा लाइट माने दुईटा लाइट मान जेन लागिछे तापर एटा देखुन एटा मेन गेटटा पाखे रहुछे स्तंभ गुटे रहिछे स्तंभ सब आड़े भलिया स्तंभ भी पाइबे खमा आ एटा जेनटा देखुछन लोक माने भी सब बोलछन देखुन एटा गुटे गेट अच्छे चारिआड़ पूरा ए भलिया 3टा 4टा गेट अच्छे केनसी आड़ू भी जेनटा कि बारटा चुटला लेखे नाइन इआड़ू जीवे से आड़ू भी बाहरी पारबे से आड़ू जीवे इआड़ू भी बाहरी पारबे ए देखुन देखुन इटा गोटे जेनटा कि घरटा देखि पारुछन देखुन तार पाखे अच्छे एटा माँ पाटनेश्वरी मंदिर जस्ट से बगीचा के लागी करी अच्छे पार्क के लागी करी अच्छे माँ समलेश्वरी मंदिर 100 मीटर हेबा बेसी नहीं हुए से पाखे जेनटा कि माँ समलेश्वरी मंदिर अच्छे देखि पारथिबे सॉरी माँ पाटनेश्वरी मंदिर पाखे एका अच्छे माँ पाटनेश्वरी मंदिर अच्छे देखुन लेखा भी है ओम माँ पाटनेश्वरी नाम देखुछन से भितरे ही अच्छे जेन एरियाटा अच्छे माँ समलेश्वरी मंदिर एरियाटा अच्छे से भितरे ही माँ पाटनेश्वरी मंदिर भी अच्छे देखुन चारिआड़े एटा जेन देखुछन एटा बाड़ा दिया है गेट लगी बाड़ा पूरा चारिआड़े ये भलिया अच्छे देखुन लोग केते भिड़ होछन देखि दुन थरे देखुछन ये भलिया चारिआड़े पूरा लाइट देखुन एटा बस माने भी लगी मो बस माने भी न रहिसे हे देखुन एटा गोटे जेनटा कि शिव मूर्ति अच्छे पूरा गेट के सामना पूरा जे रोड पटु आबे जदि पार्क पटु आउछन बेले एटा देखुन गोटे शिव मंदिर अच्छे शिव मंदिर पहले चलेनु जेनटा कि शिव मूर्तिटा देखुन केनता लागुछन
এটা হচ্ছে মেন গেট। দেখুন এটা যেন রোড পটু আইবে নাকি পার্কে যদি ଯିବେ ବୋଇଲେ ମହାନଦୀ ଖଣିକେ এটা ସେ ମହାନଦୀ ଖଣିର ଯେନ୍ ପାର୍କ ଅଛେ ଦେଖି ପକଉନ୍। ଇନ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲୋକ ଯାହା ବି ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଇଥିସନ୍, ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଆଇଥିସନ୍, ସମସ୍ତେ ଇନ ବୁଲାବୁଲି କରସନ୍ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିସି। କାହିଁକି ପାର୍କ ଏରିଆଟା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ତ ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପକଉନ୍। ଏଟା ହଉଛି ଓଭର ବ୍ରିଜଟେ ବି ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଟା ମହାନଦୀର ମଝି ମଝି ନେଇ ତାର ସାଇଡ୍ କେ ବନିଛେ। ମହାନଦୀର ମହାନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ କେ ଅଛେ ଆର୍ ଏଟା ରୋଡ୍ ଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛେ। এটা হচ্ছে সিঁড়ি বনিছে, এটা ওভার ব্রিজ উপরকে ଯିବାର୍ ଲାଗି দেখুন সিঁড়িটা দেখুন ওভার ব্রিজ উপরে এটা দেখুছন। এটা হচ্ছে সে ওভার ব্রিজ যেনটা কি রোড ক্রস ହେଇছে ବୋଲେ ପାର୍କ କେ ଆଉ ରୋଡ୍ ଡେଇକି ସିଆଡେ ମନ୍ଦିର କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଦେଖି ପକଉନ୍। এটা ଯେନଟା କି ଓଭର ବ୍ରିଜ ରୁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖୁନ୍ এটা হচ্ছে ସେ ରୋଡଟା ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ପ୍ରକାର ବନେଇଛେ। এটা হচ্ছে ରୋଡ ଅଛେ, ଇଆଡେ ପାର୍କ ଅଛେ, ସିଆଡେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ। দেখুন ଦେଖିପାରିଲେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂର ନାଉ କିଛି ନି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ସେଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଅଛେ ଦେଖୁଛନ୍। ଏ ଓଭର ବ୍ରିଜରେ ବି ଆନା ଯାନା ହେଇପାରିବେ, ଇଆଡୁ ସିଆଡେ କେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ସିଆଡୁ ଇଆଡେ କେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ ସେଇଟା ପୁରା ଦୂରକେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଲାଇଟ ଲାଗିଛେ। ମହାନଦୀ ଯାହା ପାର୍କ ଅଛେ ପାର୍କରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗିଛେ ଲାଇଟଟା ଦେଖି ପକଉନ୍। ଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁନ୍ ଘରଟା କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଦେଖି ପକଉନ୍। ଇ ଭଳିଆ ଘର ଚାରିଆଡେ ପୁରା ସବୁଆଡେ ଅଛେ। ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଏ ଘରଟା ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଘଡ଼ି ଗୁଟେ ଲାଗିଛେ ଏଟା ଘର ବନିଛେ ରାଜା ଘର ଲେଖେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ରୋଡ ଅଛେ ମେନ୍ ରୋଡ ଯାଇଛେ ନ ଏଟା ପୁରା ମିନିମମ୍ ବି कहीं न कहीं दूर जाइए आपके तो नहीं जाई कही नहीं पारे। इटा जेनटा समलेश्वरी मंदिर एरिया अच्छे से एरिया रे अच्छे इटा एबे देखुछन। देखुन समस्ते भाई माने भी बुली आसन, इटा बहुत लोग जगह दर्शन करवा लगी आसन, बुलवा लगी भी आसन। ठीक अच्छे आपण मैंने देखले केनता लागला जे वीडियो रे निहाती भाबे कमेंट कर।